नमस्कार येवकार स्वागत तुमचे सगळ्यांचे तुम्ही पळयता गो 24/7 आणि हांव रोहित खांडेकर परत एकदा तुमचे स्वागत करता विशेष या कार्यक्रमात ज्याचे नाव आसा वोट यात्रा। आयज आम्ही ही यात्रा घेऊन पावल्या चिंबल ह्या गावच्या इंद्रनगर ह्या वस्ती भितर। खरें तर गोंया भितर वस्तीचो प्रकार भरपूर कमी आसा पूण तितून सगळ्यात नावाजलेली आणि गाजलेली अशी वस्ती म्हटल्यार इंद्रनगरची वस्ती। एका मनशाक साधारण मनशाक जगपा खातीर कितें जाय पडटा जाय आसता फक्त अन्न वस्त्र आणि निवारो। पूण जशें आमकां आयकूं येता ह्या वाठारान लोकां कडेन तें सुद्दां ना। सादें रावपाक घर ना, जेवणाचे त्रास, रावपाचे त्रास आणि फाटली कितलीक वर्सां ह्या त्रासा कडेन कोणाचें लक्षय ना। अशें म्हणटा हें लक्ष ना बिकॉज हांगासर जितले मॅक्सिमम लोक आसता ते भायले आसा अशें म्हणटा। पूण लोक भायले आसूं काय गोंयचे आसूं सगळे लोक आसा भारतीय आनी त्या प्रत्येक भारतीयाक हो संविधान एक हक्क दिता आनी तो हक्क म्हणल्यार रावपाचो हक्क। तो हक्क म्हणल्यार रायट टू लिव आनी तो हक्क प्रत्येक मनशाक मेळपा जाय आनी ते हक्क मेळटा काय ना तांकां प्रॉब्लेम कितें आसा हें जाणून घेवपाक आयज आमी ह्या वस्ती भितर आयल्या। तर या तांच्या मदीं आनी पळोवयात कितें प्रॉब्लेम तांकां फेस करचे पडटा, कितें आसा तांचो स्वताचो उलो, कितें तांकां समस्या आसा, कितें तांचे प्रश्न आसा लोकां खातीर। सुरू करुयाची वोट यात्रा इंद्रनगर ह्या वस्ती भितर। दीदी आप ये घर के बाहर कपड़े क्यों धो रहे हैं? आपको कोई कपड़े धोने के लिए ढंग की जगह नहीं है? नहीं है जगह, इतना ही है। मतलब क्यों? मतलब यहाँ पे पूरी बस्ती जो है ऐसे कपड़े धोते हैं? हाँ, भारी धोते हैं कपड़े। तो यहाँ से मतलब ऐसे कपड़े धोना होगा, बहुत पानी भी जाएगा, गंदगी भी होगी, उसका परेशानी होता है आपको? होता है परेशानी, क्या करने का भी करना ही पड़ता ना। और जो बाकी सब है यहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ वगैरह घूमती है, कचरा होता है, उसके बारे में क्या कहना है? कोई आके कुछ करता नहीं है इसके बारे में? आते हैं सब इलेक्शन रेस्टम पे आते हैं, करते हैं काम, जाते हैं। उसके बाद कोई नहीं आता? कौन नहीं आते। Yes, thank you. कन्या उद्योग येता गटर क्लीन जावंक ना अजून। म्हाका सांगा हे गटर जे येता इतले व्हांवता हे उदक मागीर वयता खंय? सकल वयता बस स्टँड कडेन मागीर थंय लोक रावता? शॉप म्हणल्यार हांगासरलें जे उदक तांकांय सगळो त्रास जाता लोकांक? बरें म्हाका सांग आनी कितें म्हाका सांग तुमी कितें करता? म्हणजे तूं हांव स्कूल वयता। खंयच्या स्टँडर्डाक? 10th वता। म्हाका सांग आतां 10th म्हणटा तुका स्टडी खातीर भरपूर तुका सद्या त्रास घेवचे पडटले पूण ताका लागून सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल आसता म्हणटा ती लायट। जर स्टडी करता जाल्यार लायट गरजेची। तुका लायट सारकी येता हांगासर? वयता सारकें येता। म्हणजे लायटीचो प्रॉब्लेम ना हांगासर? ना ना मेन म्हणटा उदकाचो प्रॉब्लेम? उदकाक गटर उदक आनी गटराची। ओके थँक्यू। म्हाका सांग तुमचें नांव कितें खातून शेख। आनी करता कितें तुमी? हांव मेडिकल स्टोरान जॉब करता। बरें म्हाका सांगा ही जी इंद्रनगर वस्ती आसा तुमी हांगाच रावता? कितली वर्सां तुमी हांगा रावता? हांगा एक 20 वर्सां तरी जाली सगळ्यांची। 20 वर्सां जाली। म्हाका सांगा फाटली 20 वर्सां जे तुमी पळयता ल्हानाचे व्हडले हांगा जाले आसतले कितें बदल जाला का तशें आसा? कितें हांगासर कितें सिच्युएशन आसा? म्हणजे सगळे हांगा पयलीं घरां नाशिल्लीं, पयलीं सगळे झोपडे कशे आशिल्ले, कोणा अशें सारकें रूफ बीन कांय नाशिल्लें, उदक सुद्दां नाशिल्लें हांगा, लायट्स बी कांय नाशिल्ले। मागीर कशें कशें इलेक्शन जाता 5-5 वर्सांनी तशें मातशें इम्प्रूव जावपा लागलें। म्हणल्यार ऑलमोस्ट जशें इलेक्शन जाता तशें थोडे मेळत? थोडे एक 5 वर्सांनी एकदां लायट दिवप, एक 5 वर्सांनी रोड करप, मातशें कच्चा पक्का म्हणजे तो रोड 1-2 म्हयनेच उरता, तिसऱ्या म्हयन्याक परत व्हडले खणकुलो पडटले तशें। म्हाका सांग आतां सद्या ह्या एरियेन तुमकां मेजर प्रॉब्लेम कितें आसा? मेन म्हणजे गटर्स आसा, हे गटरान सगळें साठोवन उरता, तितून किडे जाता, मागीर ते वयर येता, प्रत्येकाच्या घरांनी वयता आनी सगळी घाण एक कडेन एकठांय ती साठोवन उरली म्हणटकूच सगळ्यांक तेजो त्रास जाता। सगळी घाणी सुटली म्हणटकूच सगळे दुयेंत जाता लोक। हे लोक जे दुयेंत जाता तांकां मागीर खंय तरी हॉस्पिटलान बी खंय तरी व्हरचेच पडटलें? जीएमसीन व्हरता आनी जीएमसीन बांबोळे व्हरून दाखयता। म्हणल्यार हांगासरल्यान जीएमसी कडेन वचपाक जो कितें ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल आसपा जाय तो कितें पब्लीक ट्रान्सपोर्ट मेळटा काय तुमकां तुमचेच गाडी कितें करचें? आमचेच गाडयो व्हरता। 108 आपय जाल्यार ती उलयतना रफ उलयता, बरें आन्सर दिना, बरें आमकां हें करना तें। येता म्हणल्यार 1 वर जाता, ती पावत ना, पेशंटाचो अर्दो जीव हे जाल्लो आसता। बरें मागीर म्हाका सांगा की
सदांची जी गरजेचे तुमकां गजाली आसता म्हणजे भाजी जावं तांदूळ जावं हें सगळें तुमकां हाडपाक खंय वयचें पडटा तुमकां लागीं खंय कितें आमी हांगा सगळें आसा स्टोर आसा जनरल स्टोर आसा थंयच्यान हाडटा सगळें मार्केटींग कितें हे जनरल स्टोर कोणी प्रोवायड केल्या काय तुमचे तुमी हांगसरल्या लोकांनी आपले स्वताचो धंदो सुरू केला ना ना कोणी दवरलेले आहा ते आपले ओन केल्ले आहा न्हू शॉपार घातलेले तेंचे थंयसून घेता हॉर्टिकल्चराची जी गव्हर्मेंटाचे हॉर्टिकल्चर शॉपाची जी स्कीम आसा ते हॉर्टिकल्चर शॉप बी हांगा आसा तुमकां हॉर्टिकल्चर शॉप आसा हांगा गांवांत आसा हांगा वस्तीन तुमकां हांगा लागीं ना ना लागीत ना गांवां म्हणल्यार कितले पयस आसा हांगासरल्यान हांगासरल्यान म्हणल्यार बरें 1 किलोमिटर आसा इतले वयचें पडटा तुमकां ते हाडटले जाल्यार पण म्हाका सांग हांगसर जितले यूथ आसा म्हणजे जे आतां शिक्षण घेवन आतां फुडें जाता तांकां तेंचे कामाचें बी कितें जाता काय बेकारी आसा हांगासर कामां करता सगळें शिक्षण म्हणजे शेतां विकून कोण घराचे खंय लोन काडून खंय शिकता भुरगे पूण तांकां जॉब कोण दिना दिता म्हणटा एसेंब्लीन व्हरतले आनी खंय व्हडले व्हडले MLA कडेन व्हरतले मिनिस्टरा कडेन व्हरतले बेश्ट तेंचो डिस्प्ले करता आनी हाडटा हांकां दाखय दिता म्हणटा पूण जॉबा बिबा कांय जायना जॉबा कोण दिना खंयचो मिनिस्टर दिना म्हणल्यार म्हाका सांगा आतां फाटल्या वर्सा इलेक्शन जेन्ना जाल्लें तेन्ना कोण ना कोण वोट मागपाक आयले आसतले फाटलीं 5 वर्सां कोण आयले अशें म्हणजे जेणी कोणी तुमकां सांगलां की आमी कितें करतले फाटलीं 5 वर्सां कोण आयले अशें सांगपाक हय अशी प्रत्येक जाण अशें प्रत्येक MLA येता सर कितें इलेक्शन लागीं येयलें म्हणटकच येतात सगळे करता म्हणटा पूण जेन्ना हेंचें काम जालें इलेक्शन जालें मागीर ते पळोवन सुद्दां घेयना वळख सुद्दां ना फुडल्यान उबे रावल्या सुद्दां आतां सुद्दां खुबशे जाण परत हांगा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तयारी करता रावपाची वेगळे लोक रावला अशें दिसता की अशें जर आमी आशा धरली की कोण तरी येवन बरें काम करतलो जाल्यार तुमचे कितें अपेक्षा आसा की जो कोण निवडून येतलो ताणें कितें करचें तुमचे खातीर पूण आमी आतां अशी आमची कितें सगळ्यांची अपेक्षा आसा की तो कोणूय येवं तो खंय निवडून येवं फकत कितें आमची कामां मात करून दिवूं जाय इतलेंच आमकां हो आप पार्टी जाय आमकां काँग्रेस पार्टी जाय BJP पार्टी जाय हे इम्पॉर्टंट न्हू आमचें काम कितें करून कोण करून दितात ते आमकां इम्पॉर्टंट तो आमकां हे जाय तसलोच MLA जाय जो कोण येतो तो त्यांनी तुमकां सपोर्ट करता तुमचे बरोबर रावचो हय देव बरें करूं थँक्यू सो मच आमी आसात सद्या चिंबल हांगसरली इंदिरानगर ह्या वस्तीन जशें आमी पळयतात प्रत्येकाक आपल्या आपल्या लायफाचे प्रत्येक वेगळे प्रॉब्लेम आसा जावं तो मागीर कचऱ्याचो प्रॉब्लेम आसूं तो गटराचो प्रॉब्लेम आसूं किंवा लायटीचो आनी उदकाचो प्रॉब्लेम आसूं हांगा सुद्दां आमी फाटल्यान पळयतात की एका वाटेन कचऱ्याचो ढीग पडला आनी थंयच भुरग्यांक व्हॉलीबॉल खेळचें पडटा एका वाटेन आसा मनान स्वप्नां खंय तरी बरो खेळ करपाचो मजा करपाचो आनी एका वाटेन आसा ही घाण हळशीक कशें जाता हांगसर ह्या लोकांचे मुखार आमी पळयत आसात तुमी पळयता गोवा 24/7 खंय वचूं नाका एक घेता ल्हानसो ब्रेका उपरांत परत येवन सुरू करता आमची वोट यात्रा वेलकम बॅक परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत चालू आसा आमची वोट यात्रा आणि आसा आमी सध्या चिंबल ह्या गांवच्या इंदिरानगर ह्या वस्ती भितर म्हाका सांगा आत्तां आमी पळयलें की कचऱ्याचो ढीग पडला आनी थंयच भुरग्यांक खेळचें पडटा म्हणजे कितें सिच्युएशन कितें आसा ना म्हणजे कितें जाता हांगा जर पयलीं फूल कचरो आहलो ह्या वद्दान आतां तुमकां ग्रावंड दिसता पळय तो ग्रावंड न्हू तो आमी ते फूल कचरो आहले भुरगे म्हणून आमकां खेळपाक जागो ना हे ते अशे प्रॉब्लेम जालो म्हणून आमकांय हेवंक मेळटले म्हणून इतके फूल कचरो त्या ह्या वद्दान घातला आनी इतके आमी एडजस्टमेंट करून घेतला आमकां तरी एन्जॉयमेंट आनी कितें हेवंक जाय अशें कांयच मेळना आमकां फॅसिलिटी म्हटल्यार हें सुद्दां जो ग्रावंड केला तो तुमी स्वता केला गांवच्या लोकांनी मेळोन तो निवळ हे सगळे हे भुरगे आमचे हे भुरगे सगळे मेळून आमी केला आनी ते पॉल आनी नेट करून म्हणजे बेटले टेम्पररी केला तो हे म्हणजे हेवंक जाय म्हटल्यार ह्या तुमकां एरिये भितर अशें भुरग्यांक खेळपा लागून बरी प्रॅक्टीस करपा लागून अशें केन्ना कोणी कांय हें करूं ना कोण येवंक विचारूंक ना आनी आमचे कितें इंट्रस्ट आसा ते कोण ट्राय सुद्दां करूंक ना म्हाका सांगा तुमकां दिसता की ह्या एरिये भितर तुमकां भुरग्यांक स्पोर्ट्साची खूब इच्छा आसतली पळयता भुरगे बरेच वॉलीबॉल बी खेळटाले कितें कितें जाय आनी तुमकां म्हणजे दिसता की म्हणजे कितें फेसिलिटी आसपाक जाय अशें दिसता तुमकां हांगासर ना आमकां म्हणजे एक जागो हे जे आसा हे जर रजिस्टर करून आमकां जर अशें व्हॉलीबॉल जावं ना कॅरम जावं म्हणजे क्लबान कशें आसता ती तशें आमकां एक हे करून दिलें जाल्यार जाता बरें म्हणजे एक रजिस्टर्ड क्लब जसो आसता तसो खेळप जाल्यार तुमकां खूब बरें पडटा ओके आनी म्हाका सांगा भुरगे हांगसर खेळपाक बी येता हांगसर सगळ्यांक प्रॉब्लेम भरपूर आसा पूण एक त्या प्रॉब्लेमा भितर सुद्दां खंय तरी एक जिद्द आसतली मुखार कितें करपाची हांगासरल्या भुरग्यांक नॉर्मली तेंचो मेंटेलिटी कशी आसा म्हळ्यार कितें करपाक भुरग्यांक मुखार
भुरगे एक काय ना ते स्कुला वयता देनपारा येतात ते देनपारा येवन मातसो स्टडी करून ते सांजचे ह्या टायमार येतात मातसो हेवंक तेंकां मेळोंक जाय म्हणून एटलिस्ट हेच ग्राउंड टेम्पररी करून घेतला इतकें हांवें काय ना. बेटा आपका नाम क्या है, इब्राहिम। क्या करते हो आप? मैं स्कूल जाता हूँ, घर पे बैठता हूँ, खेलने के लिए कुछ नहीं रहता था, ऐसे चुप जाके सोता हूँ पढ़ने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जजीद क्लास में स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड में हो? 9th। 9th में पढ़ते हो. बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है, क्या आपको प्रॉब्लम आती है दिन भर में? इधर कचरा बहुत से सारे लोग इधर ही फेंक के जाते हैं, मत फेंके बोलते भी कुछ एक्शन नहीं लेते, ऐसे ही फेंक के जाते हैं, देखते हैं फिर भी फेंक के जाते हैं। छोटे बच्चे लोग को रात को इधर ही हगा के जाते हैं तो कोई देखता नहीं। तो ये कचरा पे फेंक के जा रहा है, उसका आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? इससे जंगली सुअर लोग आते हैं, इधर बहुत सारे जानवर आते हैं और टॉयलेट भी इधर कोई एक्शन नहीं लेता। कितने नेता लोग, हम लोग ने कितने नेता लोग को पूछा था, कोई टॉयलेट बनाता ही नहीं, बनाता बोल के पूछ के जाता है पर कोई बनाता नहीं। टॉयलेट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है आपको? बहुत प्रॉब्लम होता है, इधर जाते हैं, इधर औरत लोग जाते हैं, इधर आदमी लोग भी जाते हैं, प्रॉब्लम बहुत सारा होता है। अभी पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था तब वो लोग आए थे यहाँ पे वोट मांगने के लिए, कुछ बोला था आपको कुछ करके देंगे ऐसा कुछ? नहीं हमको तो कुछ नहीं बताया। और अभी जो इलेक्शन में आने वाले हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो आगे इलेक्शन आएंगे उसमें जो भी आएगा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन अच्छा है चुन के आएंगे तो बस। तो क्या आपको क्या लगता है उसने क्या करना चाहिए कि यहाँ मतलब लोगों के लिए, समाज के लिए? जरा समस्या है ना वो जरा हल करे तो बस। जो घर की परेशानी है, टॉयलेट का परेशानी है, टॉयलेट को जाते हैं पीछे भाट में, अभी इधर से जाते हैं औरत लोग भी जाता है, मर्द लोग भी जाता है, हाँ वो परेशानी ज़्यादा है। खुले में शौच करना, हाँ, खुले में सब चीज़ करना पड़ रहा है। टॉयलेट का प्रॉब्लम, टॉयलेट का एकदम प्रॉब्लम है सर। तो वो अगर मेन सॉल्व हो जाए तो थोड़ी तो तसल्ली होगी। हाँ तसल्ली हो जाएगी। थैंक यू। आम्ही असा सध्या चिंबल हांगसरली इंद्रनगर ह्या वस्ती भितर, तुम्ही जशें म्हाका पळयतात हांव कचऱ्याच्या मदीं उबो रावला. हांगसरल्यान पळोवपाक मेळटा की कसो कचऱ्याचो ढीग पडला आनी त्याच्या सायडीन एक बारीकशें घर आसा. हें घर म्हणल्यार दुसरें तिसरें कांय न्ही, म्हणल्यार हांगासरली बालवाडी. हय, ही बालवाडी हांगासर कचऱ्यां भितर तुंबपणान भरिल्ली आसा, जें आमी पळोवंक शकता की विचार करात इश्टांनो की 3 वर्सां भुरग्याची ज्या जाग्यार भुरगो वाडटा आनी मुखार आपल्या शिक्षणाची तयारी करता, ती 3 वर्सां भुरग्याची अशा ह्या जाग्याचेर ताका काडची पडटा. असो हो कचऱ्यान भरिल्लो जागो, उजो घातलेल्या कारणान सगळे वणटी काळ्यो जाल्या आनी कचऱ्या भितर भायरूच ना, कचरो भितर पावला. त्याच्या सायडीच्यानूच गटर व्हांवता आनी गटराच्यान ते घाण उदक मुखार वता आनी अशा जाग्याचेर ही बालवाडी भितर भुरग्यांक आपले दीस काडचे पडटा. ही असो हांगसर इंद्रनगर ह्या लोकांची हांगसरली परिस्थिती आसा. ही परिस्थिती मुखार कितें आनी तांकां हाल करता हें आमी पळयत आसा. हांगसर वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो आनी ब्रेका उपरांत आमी मुखार वतले आनी सुरू दवरतले आमची यात्रा. तुम्ही पळयतात इन गोवा 24/7. तर म्हाका सांग, जे जितले लोक आसा, जितले यूथ आसा हांगसर, म्हणजे सगळ्यांक कामाक कोण आसा काय बेकारी चड आसा हांगसर? मातशे बेकार आसा, मातशे कामाक वयता ते गवंडी बीन अशे कितें जाय ते कामाक वयता, मातशे बेकार आसा तेमी. आनी शिकलेले जे लोक हांगसर जे शिकून भायर सरल्या तांकां हांगसर जॉबाक कितें जॉब मेळना कितें जाता? काय भायर वयचें पडटा, काय गोंयचे भायर वयचें पडटा, कितें करचें पडटा? हय, तेमकां भायर वचचें पडटा सर. अर्दे लोकांक बीन भायर वचचें म्हणल्यार हांगसर जॉबाचो प्रॉब्लेम आसा. हे आसा, जॉबाचे प्रॉब्लम बीन आसा हांगा, तावन तेमी भायर वचचें पडटा. परत आतां इलेक्शन लागीं पावलां. 4 तारखेक 4 फेब्रुवारी इलेक्शन डिक्लेअर जालां. आतां खुबशे जाण वोटिंगा खातीर येतले. येवपाक लागले काय ना खबर ना म्हाका, पूण येतले. जो कोण निवडून येतलो ताजे कडल्यान तुमची एज अ यूथ एक्सपेक्टेशन कितें आसा की युथां खातीर कितें करचें? सो आमी कितें सांगता न्हू तें सारकें करपाक जाय सर. वोट मेवलें म्हणल्यार जिखलें म्हणल्यार इतकेंच न्हू सर. आमी कितें सांगता न्हू तें मेडिकल जाय, कितें जाय तें करपाक जाय. आमी वोट दितले, तशें कितें ना, इतकेंच. बरें, म्हाका सांग हांगासर
हेल्था बरोबर मेडिकल फेसिलिटी म्हणजे फार्मासी बी लागीं म्हणजे रातचें जर कितें तुमकां जर कितें पोटान दुखलें जाल्यार खंय ते फार्मासी वयतलो वखद हाडटलो जाल्यार तुमकां खंय वयचें पडटा लागीं फार्मासी बी आसा? ना फार्मासी रातचे बंद असता सर रातचे बंद असता फार्मासी बंद असता आणि हॉस्पिटल बीन बंद जातले ते ओके म्हळ्यार डायरेक्ट कितले पणजे वयचें पडटा? हय बोंबोळी वचपाचें पडटा सर डायरेक्ट तेमकां नाजा पणजी. ओके थँक्यू. गोंय खरें तर फामाद आसा एक टुरिस्ट प्लेस म्हणून. जगभराचे लोक हांगासरले भरपूर वेगळे टुरिस्ट स्पॉट्स पळोवपा खातीर येता आनी तितूंत भितर सगळ्यान जर फामाद जर आमचो आसा म्हणल्यार तो कुळेचो दूदसागर. पूण हो सागर पळोवन तर खरेंच मनाक खंत भोगता. सगळे ह्या इंद्रानगरचे जितलें गटराचें उदक आसा तें हांगासर पावता आनी हांगासरल्यान तें मुखार वचून शेतांनी पावता. वेगळ्यो समस्या ह्या लोकांक हांगासर पळोवपाक पडटा. मागीर ते रावपाचें आसूं, उदकाचें आसूं, स्वच्छतेचें आसूं, टॉयलेटीचें आसूं, सगळ्या वाटेन खंय ना खंय तरी प्रत्येक मनशाक हांगासर त्रास जाता. दर वर्सा इलेक्शन लागीं पावलें तशें कोण ना कोण तरी येता, कितें ना कितें तरी करतलें म्हणून सांगता आनी वता. पूण 5 वर्सां हांगासर कांयच जायना. लोक भरपूर त्रासान हांगासर वावुरतात आनी अशी एक आशा करता की कोण तरी फाल्यां येतलो आनी आमकां एक बरें कितें तरी आमकां सुख सोय दितलो, आमचें एक बरें घर दितलो, स्वच्छतेची राखण करतलो आनी लोकांक आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण आनी बरें रोजगारा खातीर मदत करतलो अशी आशा प्रत्येक जाण मनान दवरून हांगासर दीसभर वावुरता. वोट यात्रा आयज पाविल्ली चिंबल हांगासरल्या ह्या इंद्रानगर ह्या वाठारांत ह्या वस्ती भितर. ही वस्ती म्हटल्यार एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण की कशे तरेन एका वाटेन सुंदर अशें आमचें सोबीत गोंय खंय तरी दागलेलें आसा. खंय तरी ह्या वस्तीच्या लोकां भितर सुद्दां मनान एक आसा की खंय तरी आमकांय कोण तरी येवचो आनी आमचे त्रास खंय तरी कमी जावचे. वोट यात्रा चालूच उरतली. आयज आशिल्ले आमी चिंबल हांगासरल्या इंद्रनगर ह्या वस्ती भितर. अशेंच म्हळ्यार दुसरे खंयच्या तरी वाठारांत तांचे प्रॉब्लेम्स घेवन तुमी पळयतात इन गो 24/7 चो हो विशेष कार्यक्रम वोट यात्रा.